Shout out sa yung babay isulti. Tiga lawis din sa labis. May dagat sa Malbago. Okay, karong adlaw mga idol is maligo tagdagat diri sa Biwok maalat idol no. But before nato sugdan natong kabalaan mga idol aton sa ni shout out ato mga solid followers no kaning syempre bas once ka magpa shout out na idol ato na sila respetaran mga idol kay mao natong mga followers nga ligon kaya nga nagsuporta sa atong vlog mga idol. Ug nilabay ang pila ka segundo mga idol sa pila nato ka oras ka nag-shout out idol naabot na tag Biwok maalat no. Kauban nato natong bata idol ug syempre dili na malikayan idol nga dili ta maligo sa Biwok maalat kay kanindot sa atong panahon na idol no. So sa adlaw nga May 1 walay duty no. So ato diri sorry atong bata idol kay nag-request man siya idol nga maligo. So diri dapita idol may nasayo pa sa buntag may naligo na o nga pamilya no. Ang nakanindot diri sa dagat sa Biwok mga idol is relaxing kayo samot na magjakay doyan nya magdakag mga pagkaon nya kauban na imong pamilya solid kay inyong time idol no. Mao ni pinaka-advantage diri idol. Videographer auto ay lang sa kalam. Before ta mo man ani atong ligo portion mga idol nga kita nato diri nga grabe kanindot ang atong palibot no. Mao ni na kanindot diri nga dagang kay mga ligo idol kay ano grabe relaxing diri idol. Ganing mga aryoma idol pwede na nimo butang ang mga doyan-doyan idol og banding-banding sa imong amiga og friends no. Ana kanindot ani gamay lang nimo nga budget idol pwede ka na maligo kay wala gyud interest. Syempre kay gidayaw mi nato kanindot diri maligo sa Biwok maalat idol hangyo lang sa nato kung once ka maligo mo irresponsible lang pod para at least ba ato kan uban nga magnaligo pod ganahan pod sila maligo kay walay hugaw og limpyo kaayo. Ako diri nabantayan sa Biwok maalat no once ka moagi ko diri kahapon ana kanindot ani daggan kay mo standby diri og daggan na kayo mga estudyante og mo tambay og mga pariner no. So nagkanindot na gyud